अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आप से मुखातिब है। इस वक्त काफ़ी लेट है, रात के तकरीबन 12:30-1 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं जिम शिम मार कर आया था, वीडियो नहीं करनी थी, लेकिन दो खबरें ऐसी हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है और ये नॉर्मल नहीं है, ये बड़ी अहम तरीन खबरें हैं। एक तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब इमरान खान साहब के हवाले से कुछ क्लेम कर रहे हैं, वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन इसी दौरान एक और खबर आई है और ये रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से खबर आई है। अब ये खबर जिस तरह से रिपोर्ट हो रही है, ये सेंस नहीं भर रहा। ये इतनी थोड़ी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर। और क्या चीज इसे बड़ा बनाती है, मैं वो ट्वीट आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि सारी सूरत को मॉनिटर नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने ट्विटर देखा तो वहां पर एक ट्वीट आया हुआ है और ये ट्वीट है मोहतरम जाहिद गिशकोरी साहब का। अब ये जाहिद गिशकोरी साहब पाकिस्तान के अंदर प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। हम न्यूज के इन्वेस्टिगेटिव सेल को ये हेड करते हैं। ये बहुत ही घाक किस्म के पाकिस्तान के साफी हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में इनका एक नाम है, इनकी ये एक अथॉरिटी माने जाते हैं। इनका ट्वीट है, ब्रेकिंग न्यूज, A suicide bomber blew himself in रावलाकोट आजाद कश्मीर। एक बंदे ने खुद को फाड़ दिया है और ये जनाब सुसाइड बॉम्बर था, यानी खुदकुश हमलावर था। Many casualties feared, यानी काफी सारे लोग मारे गए हैं। Security forces based on reports raided terrorist who reportedly retaliated, यानी जो फोर्सेस हैं उन्होंने कोई रेड की है और उन्हें आगे से दहशतगर्दों ने रिटेलिएट किया है। स्टोरी इज डेवलपिंग AJK, उन्होंने उसके बाद टैग किया है और कहा कि स्टोरी डेवलप हो रही है। ये खबर आज़ाद कश्मीर से। अच्छा, जब मैंने ये खबर देखी और ज़ाहिर आज़ाद गिशकोरी अगर रिपोर्ट कर रहा है इस्लामाबाद के सेंटर में बैठकर, तो ये सिर्फ रावलाकोट तक या कश्मीर तक रहने वाली महदूद खबर नहीं है, ये बड़ी खबर है और ये बड़ी अहम तरीन खबर है। उसके बाद जाकर चूंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जहां से एग्जैक्ट खबर मिले, तो मैंने जाकर सिर्फ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखना और समझना शुरू किया कि ये खबर है क्या। तो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ जैसे रिपोर्ट हो रहा है। ये हुसैन कोट रावलाकोट से खुदकुश धमाके की गैर मुसद्दिका इतलात मौसूल हो रही हैं। अल्लाह करीम रहम फरमाए, लेकिन बहरहाल खुदकुश हमले के इसके पीछे एक मुजरिम है और इसको कोई नहीं पूछेगा। बहरहाल ये दिस इज वाउ एक अकाउंट रिपोर्ट कर रहा है, दूसरा अकाउंट रिपोर्ट कर रहा है रावलाकोट आजाद कश्मीर दहशतगर्दों के ठिकाने पर पुलिस का छापा। दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग की और खुद को धमाका खेज मौत से उड़ा दिया। मुकाबले में एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया है और 7 जख्मी हुए हैं। पुलिस मुकाबले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। दहशतगर्दों का सरगना जरनोश, ये जरनोश ये लड़का है, नौजवान लड़का है, मौलवी है, दाढ़ी शाड़ी इसने रखी हुई है, ये इस सारे वाकये में मारा गया। फिर एक अकाउंट लिख रहा है आजाद कश्मीर के पुराने खत्ते को किसकी नजर लगी है। गैर मुसादिका इतलात के मुताबिक रावलाकोट में उल्फत नामी शख्स ने खुदकुश हमला किया है, जिसमें जरनोश नसीम, उसके 2 साथी, जबकि एक तफ्तीशी और 2 पुलिस कांस्टेबल या 4-5 पुलिस वाले इसमें जान से गए हैं। फिर एक और अकाउंट रिपोर्ट कर रहा है, बाकायदा से ये वहां के CMH के अंदर मौजूद है। ये लिख रहे हैं कि हुसैन कोट में पुलिस एहलकार सजाद रेशम के कत्ल में मतलूब मुल्जिमान और रावलाकोट पुलिस में मुकाबला। मुबैना तौर पर TTP से ताल्लुक रखने वाले, नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिन्हें हमने फितनातुल खवारिज का बाहर का फितना, अब हम उन्हें क्या कहते हैं, फितना अल हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी फितना, यानी जिन्हें बैक कर रही है इंडियन खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। बाकायदा से इन्हें नासिर बैक कर रही है, पैसे दे रही है, धमड़ी दे रही है, और जो इनके सरगना हैं और इनके जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज है वाकईतन वो इंडिया के अंदर जाकर इलाज करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। इंडियन मीडिया इन्हें प्राइम टेलीविजन पर बुलाता है और वहां पर बुलाकर बिठाया जाता है। इंडियन मेजर गौरव आर्या ये क्लेम कर रहा है इंडिया के प्राइम टेलीविजन पर आकर के ये जो फितना अल हिंदुस्तान है या TTP जो लिखा जा रहा है, ये अकाउंट ने लिखा है, ये जो है इनके साथ में टच में हूं, मैं इनके साथ राब्ते में हूं। अब एक और अकाउंट लिख रहा है रावलाकोट आजाद कश्मीर दहशतगर्दों के ठिकानों पर पुलिस का छापा। हुसैन कोट में दहशतगर्दों के ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा। दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग की और खुद को हमले से उड़ा दिया है खुद को। अगेन सेंस नहीं बन रहा, सारी खबर का माफ कीजिएगा, सेंस नहीं बन रहा। गैर मुसादिका इतलात के मुताबिक कालादम TTP से, अगेन TTP से ताल्लुक रखने वाले जरनोश नसीम ने हुसैन कोट रावलाकोट में पुलिस छापे के दौरान खुद को बम से उड़ा दिया है, जिसमें पुलिस अफसरान की शहादत की इतला। अच्छा, पुलिस रेड कर रही है और अगर वाकईतन ये पुलिस है, पुलिस, ये बात ध्यान में रखें, माफ कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वाले, लेकिन एक नाम मशहूर है ठुल्ले। ये ठुल्ले उन्हें कहा जाता है चूंकि जो पुलिस का काम है उस काम के अंदर एफिशिएंसी नहीं आई, उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन नहीं आई, उसके अंदर उनकी इंटेलिजेंस कोलैप्स कर जाती है, उनके अंदर जिस तरीके से इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाता है, जिस तरीके से पुलिस का ऑपरेशन होना चाहिए वो नहीं किया जाता। दैट्स व्हाई ये इस तरह के नाम मशहूर है। विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, दिस इंस्टीट्यूशन, और पुलिस वाले जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल को देख रहे हैं, ये मॉनिटर कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर ये पुलिस के बारे में ये सोच मौजूद है और पुलिस वहां पर छापा मार रही है, तो फिर कोई खुद को क्यों उड़ाएगा या खुदकुश हमला क्यों करेगा? हमला करे तो पुलिस पर करे ना। और फिर ये बात समझें कि जिस तरह से ये कह रहे हैं TTP वाले और ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का, तंजीमों का नाम लिया जा रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये बड़े ट्रेंड लोग हैं और इनकी बाकायदा से ट्रेनिंग हुई है, इनकी एजुकेशन हुई है।
یہ کوئی نارمل آف شوٹ نہیں ہے کسی بھی دہشت گرد تنظیم کی، یہ بڑے سیریس قسم کے کرمنلز ہیں، اور اس طرح کے حملے یا اٹیک کرنے میں یہ بڑی مہارت رکھتے ہیں، تو یہ اگین سینس نہیں بن رہا۔ اچھا، یہ حسین کوٹ میں پولیس چھاپے کے دوران مبینہ طور پر عسکر پسندوں نے خود کو دھماکے سے خود کو کیوں اڑائیں گے؟ دھماکہ خیز مواد خود کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ تو اٹیک کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اگر تھے تو۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 4 عسکر پسند موقع پر مارے گئے ہیں۔ حملے کی زد میں آ کر ایک پولیس اہلکار کی جان چلی گئی جبکہ 6 پولیس والے زخمی ہیں۔ کیا کسی اور ادارے کے لوگ بھی موجود تھے؟ کیا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی موجود تھے؟ انٹیلیجنس کیا تھی؟ اس کے بارے میں کوئی اطلاعات، کوئی خبر نہیں ہے۔ ربلا کوٹ حسین کوٹ میں خودکش دھماکہ، 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور اکاؤنٹ لکھ رہا ہے کہ 2 الگ الگ افسوسناک واقعہ پیش آئے ہیں۔ اگین حسین کوٹ میں پولیس آپریشن کے دوران خودکش دھماکہ، تو اٹس اے ڈیولپنگ سٹوری، بٹ یہ نارمل نہیں ہے۔ ایک اکاؤنٹ لکھ رہا ہے پولیس آپریشن کے دوران دھماکہ، 6 افراد جاں بحق۔ 6 افراد کا اس طرح سے جانا، یہ بڑا اٹیک ہے، یہ بہت بڑا حملہ ہے۔ یہ کس نے کروایا ہے؟ دھماکہ خیز مواد کتنا اس کے اندر شامل تھا؟ اور کیا یہ سوچ موجود ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی کوئی اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے؟ ٹی ٹی پی کیسے آپریٹ کر رہی ہے آزاد کشمیر سے، اور کس طرح سے آپریٹ کر رہی ہے؟ اب میں نے جو پوچھا کچھ لوگوں سے کہ زرنوش نسیم کون ہے، یہ بندہ کون ہے، تو اس بندے کے بارے میں جو کچھ ابھی تک پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ بندہ یہ باغ کا ہے، اور جو غیر مصدقہ جو کچھ لوگوں نے بتایا ہے، اس پر دہشت گردی کے الزامات تھے۔ یہ ایک دفعہ پورے کشمیر میں اس کے حوالے سے پروٹیسٹ بھی ہوئے تھے، اور یہ آ گیا تھا واپس، بعد میں پھر یہ دوبارہ غازی شہزاد لوگوں میں شامل ہو گیا تھا۔ تو اس نوجوان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کی برین واشنگ کی گئی تھی اور اسے باقاعدہ ایک کالعدم ونگ کا یہ حصہ بن گیا تھا، اور یعنی کالعدم ونگ ایک تنظیم کامیاب ہو گئی تھی اس بندے کو اپنے ساتھ جوڑنے میں۔ اوکے، سو زرنوش کون تھا؟ خیر اور بھی ڈیٹیلز مجھے کچھ لوگ بھیج رہے ہیں کشمیر سے ہی۔ الیکشن مہم کے دوران منظر عام پر آیا تھا، یہ الیکشن مہم کے دوران اس بندے نے علی امین گنڈا پور پر ہاڑی گل میں جوتا پھینکا تھا، اس جرم کی پاداش میں گرفتار ہوا تھا۔ گزشتہ سال زرنوش کی تقریباً 1 ماہ سے زائد گمشدگی کے خلاف نیشنل پریس کلب اسلام آباد سمیت پاکستان اور آزاد کشمیر میں احتجاج ہوئے تھے۔ یس اف آئی ایم ناٹ رانگ، بالکل یاد آ رہی ہے۔ اوکے، عالمی میڈیا پر زرنوش کی گمشدگی کی خبریں شائع ہوئی تھی، اسے آزاد کر لیا گیا تھا۔ ایک ویڈیو پیغام میں زرنوش کا کہنا تھا کہ انہیں کسی اور نے اٹھایا ہے، مجھے ایکشن کمیٹی کے مرکزی قیادت کو قتل کرنے کا ٹاسک دے رہی تھی جس سے انکار کیا اور مجھے نامعلوم افراد نے اٹھایا ہے۔ سو ویگ، مبہم، کنفیوز، سو مچ کنفیوز، لیک آف انفارمیشن، بہت ساری لیک آف اور ریومرز، اس کا مکسچر ہے۔ بٹ اٹیک ہوا ہے راولا کوٹ کے اندر، حسین کوٹ میں اٹیک ہوا ہے، یہ غیر معمولی ہے، یہ نارمل خبر نہیں ہے۔ اٹس اے ویری ویری سیریس ڈیولپمنٹ۔ وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو منتظمین ہیں، وہاں کے جو عام عوام ہے، وہاں کے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، دے شوڈ، اور انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے اس سارے معاملے کو کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، چونکہ یہ چھوں ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ اور زیادہ یہ معاملہ بہرحال خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ بٹ دیٹس سیڈ یہ جو ساری چیز ہوئی ہے، لیکن اس سٹوری کو ہم فالو کریں گے۔ ناظرین، ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ اچانک ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سرفیس کرنا شروع ہوئی ہے، اور یہ محترم حفیظ اللہ نیادی صاحب کی ہے۔ حفیظ اللہ نیادی عمران خان صاحب کے بہنوئی ہیں، بٹ سخت ترین یہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے۔ تو ان کی جو ویڈیو آئی ہے اس کے اندر وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان 5 جون کو رہا ہو جائے گا، اور عمران خان 5 جون کو باہر ضمانت ہو جائے گی۔ بہرحال عمران خان کی میں 4 ہوگی، آپ سن لیں۔ آج کی پریس کانفرنس سے 5 تاریخ کو عمران خان صاحب کی بیل ہو جائے گی۔ آج کی پریس کانفرنس سے میں اگر کنسٹیو کروں، کچھ میں بناؤں تو 5 7 تاریخ کو عید ہے، 5 کو یہ نیازی صاحب کے مطابق 7 کو عید ہے اور 5 کو عمران خان رہا ہو جائے گا۔ اگین، کیا یہ ٹرک کی بتی ہے؟ کیا اس کی اندر کوئی خبر ہے؟ چونکہ حفیظ اللہ نیادی نارمل شوشے نہیں چھوڑتے، یا وہ صرف ہوا میں ہی بات نہیں کر جاتے۔ اگر یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، یعنی پاکستان کو آگے بڑھنا ہے اور پاکستان کو تمام تر لیڈرشپ کو ساتھ ملا کر آگے بڑھنا ہے، یہ انہوں نے کلیم کیا، اور یہ سوشل میڈیا پر اس وقت میسیولی وائرل ہے، ڈسکس ہو رہا ہے۔ پھر میں نے خود بھی انہیں ایک کال کی ہے، اس وقت میرے خیال میں لیٹ ہے، انہوں نے کال ڈکلائن کر دی، میسج بھی میں نے انہیں چھوڑا ہے، لیکن بشارت راجہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان سے بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل میں اس چیز کے اوپر قائم ہوں کہ عمران خان رہا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ایک بلوم برگ میں ایک آرٹیکل چھپا ہے، یہ بین الاقوامی جریدہ ہے، موسٹ ریپیوٹڈ ہے، اس کے اندر چھپا ہے کہ انڈیا اینڈ پاکستان واٹر وار آر جسٹ بگننگ۔ یہ جناب پاکستان اور انڈیا کی جو پانی کے اوپر جنگ ہے، یہ اس کا صرف آغاز ہے اور یہ شروعات ہے۔ ہمیں بچپن سے اسکول میں پڑھایا جاتا تھا کہ اگلی جو عالمی جنگ ہوگی وہ پانی کے اوپر ہوگی،
वाटर के ऊपर होगी। और वाटर डिप्लोमेसी ज़ाहिर है इस वक्त करने की ज़रूरत है। शशि थरूर और बीजेपी के लोग दुनिया भर में घूम रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब सिर्फ टीसी कर रहे हैं। हमें एक डिप्लोमेटिक आउटबर्स्ट की ज़रूरत है, हमें एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की ज़रूरत है, एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। इस वक्त दुनिया भर में भेजिए आप अपने टीचर्स को, असातिज़ा इकराम को, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जैसे, हैना रब्बानी खर साहिबा जैसे लोगों को आप दुनिया भर में भेजिए, मलिका लोधी साहिबा के जैसे लोगों को दुनिया भर में भेजें और पानी के ऊपर बातचीत करो, टेबल पर लाएं, इंडिया को कुंडी करें। बट वी आर सीइंग कि अभी तक कोई डेलीगेशन गया नहीं है, जबकि शशि थरूर जो इंडियन डेलीगेशन है वो OIC के मेंबरान से भी मिल रहा है, अमेरिका में भी जा रहा है, घाना में भी जा रहा है, यूरोप में भी जा रहे हैं, तो वो दुनिया भर में जा रहे हैं। और दुनिया भर में मोदी जाकर ये जो सारी चीजें डेवलप कर रहा है ये गैर मामूली है। नाज़रीन, कुछ और भी खबरें आ रही हैं आलिया हमजा साहबा के हवाले से। और पंजाब के अंदर एक नई कमेटी 4 रुकनी बना दी गई है जो कि पंजाब के अंदर जो स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल उसे देखेगी। तो आलिया हमजा को क्या कॉर्नर किया जा रहा है? आलिया हमजा जिन्होंने अपना एक मुकाम बनाया, आलिया हमजा जिनके ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और जिन्होंने पंजाब के अंदर एक नई रूह फूंकी है, पंजाब के अंदर आलिया हमजा ने जान डाली है। जो फ्लैश प्रोटेस्ट है उसकी एक नई इस्तिलाह उन्होंने ना सिर्फ मुतारिफ करवाई बल्कि फ्लैश प्रोटेस्ट से उन्होंने वक्त डाला हुआ है पंजाब के अंदर। तो क्या विद इन पार्टी आलिया हमजा के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? इसे रिपोर्ट करेंगे अगली खबर में, चूंकि ऑलरेडी जो रावलाकोट के अंदर हुआ है उसने परेशान कर दिया है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।